No justice, no rest. No justice, no rest. No rights, no rest. No greater Timberland, no rest. Government of India, Sri Davina, Daki Fulfillment, Haka Tavatoli, Tavatoli, no rights, no rest. No rights, no rest. Upagrani, we think greater Timberland, Upagrani, we think greater Timberland, too, Upagrani, we think land action, too, Upagrani, we think political action, too, Upagrani, long live. Upagrani, Upagrani, Tiprasade, no land rights, no rest. No political rights, no rest. Upagrani, we think land action, too, Constitution of India, we think political rights, no Upagrani, you can get a Timberland, 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 Jaga coba kotor colika. Emang coba kotor ini. Ayo coba kotor coli nai. Constitution of India, the government of India, sin land rights from Constitution of India, the government of. Bukan yang dekat Timberland sulam nai. Upagrani, Tipramotake. Bubagra ayok lokto ADC mama sallo palaina phaibai dei o tahuk songo buhuk ADC mama sallo palaina phaibai dei Sama yang pandai ai ka coba coli nei coba kotor coli nei Upagrani hod lei gom goteke musari singlayan Tukaran kapro gubro lorong blai kan hambai tini sini di sini oh salma mangani salo buskani bisi election ni bo sini ganao abul bagai sing jotono nogoto yawe jar elaka lor samun kangi joto somoyo election busnai lar morong legena sing nomination takil khainani bagai sing tiar marung menai musik sawino jotono no ahai na hai tai tini oro sing subanai Polis Prasasana bah hambaya pare ini ni sini opanda musik musang rewoi paimani bagai jotono kakaham amjag mate kulmaya pare ani pawarono paika iprasa ayu rokon bubagera ayu rokon ambai ani koli borong gedang Buddho Deforma dada no blai ke hambai tini hai jorawo bini nangkuk pani somoy doi bo Semua pare, semua bangsa kaiman se kaiman bagai, hamai maru taibo, sini di pramotha blok ni, presiden sini dana olen, bono blai ke kabai kupe hambai, taibo hambai maru, sini di WF di blok ni, presiden se, sini borong genang se, Smita Deforma, baino blai hambai maru taibo suno fanbok sinan bagai. Jiranya Kola constituency ni, Pai Sokaiza YTF ni block president, sini takuk lemon bono blai ke hambai bini asak nakuk pani, jorano bosunme baksa keren paina bagai, hambai maru taibo,
Tipramota Block ni Vice President sini Dada Rupu, Tipramota Block ni Secretary sini Uncle Vikas, Oba Hake Joto no Social Worker ro, TWF ni Joto Leaders ro, BC ni Joto Chairman ro, Vice Chairman ro, Norok Joto no Ani Khani Hamzak Matai Chobani Chibai. Sen Saimano, ADC ni Manmani Thal Hane Sen Tini 43rd, Omana Sen Pale Laye, Korang Koto Kaye Mike ni Bisikte, Kimbo to Kaimani Bisikte Sen Pale Layo. কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ সুতরাং থাকাকে ও যে তিনি সিম্পালাই তমনি ও সাল তিনি হাই আমসো ক্লাইকে মানমানি সালিয়া গোবাং মা বরকনি লাংবা চখা গোবাং মা বরকনি স্যাক্রিফাইস দङो थासिं जे साइथाने रो বরক সাই টাকা সেনো শ্রী সামাচরণ ত্রিপুরা থেকে শ্রী জয়কুমার রিয়াং স্যার নগেন্দ্র জমাতিয়া স্যার শ্রী রতিমোহন স্যার তিনিবো গোথাं তংबो শ্রী বিজয় কুমার আঙ্কল স্যার শ্রী হরিনাথ দেববর্মা স্যার থাজিङो শ্রী বুকুকজে শ্রী DWF প্রেসিডেন্ট শাখা কৃপারানী দেববর্মা শ্রী ম্যাডাম পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া শ্রী ম্যাডাম ওবা আইতে হাজার হাজার টিপ্রাসানি দুই কতক পানি পরে তিনি হাই সালো जों मानो যে পুরবরক চবা খাই আন্দোলন খাইয়ে দিল্লিও প্রায় এক মাস হাই বরক দङो লেট প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী नि थाने মকলনি মন্ত্রী কিক্লায়ে হানি অধিকারনি বাগে থাङै গাবयो সেই টাইমনি ইন্দিরা গান্ধী বিনি মকলব মন্ত্রী ক্লাইমানি বাই সলুতমানি বাই বতি প্রসারক কগ্রুয় Tiprasarok di bagai, 6 schedule senamnani bagai, Parliament 49 এবং 49 বার amendment খাইয়ে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে ত্রিপুরা রাজ্য নি আয়তন 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার সমানি বিসিङ 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার পার্লামেন্ট 49 বার amendment খাইয়ে जों তিনি TTNDC মানখা गोबां बरक ताबुकसों लैंड राइट्स नि गक सागांके जोङो मजाक खायो पॉलिटिकल राइट्स नि गक सागांके जोङो मजाक खायो डाइरेक्ट फंडिंग नि गक सागांके हासाल तङै या पखरबै जोङो मोनियो किन्तु आं तिनि सानानि मुसुमो जे बरक तिप्रामो थानो सेदावै गक सानायनो जे बरक तिप्रामो थानो निन्दा खाय गक सानायनो नरत्न तिनि मेडिया नि बिसिंति आं Kaisa berkali kok sanani musuh haisi. Tanai koya jin segan. Delhi wo. Moharas Kitijul Mumbai. Sini Tipramotani Khoroktam. Leaders of Central Government by Malaysia. BJP ni Central Leader by Malaysia. Arun Bisimo sini Khasutra sini Borong Genang Sar Ranjit Deborma. Borong Genang sini Sar Purna Chandra Jamatia. Borong Genang sini Sar Bishoketu Deborma, Jepuru Malayan, offer Kabangma Rizak Haisen. 1,500 crores development ibagai rang ya Farzakai. Price Chodota BSC chairman or Maya Farzakai. Oma Hakino, Korok ni minister, Tripura Rajyawan or Maya Farnai. Kita tini private field kayo. Sini 24 Ramchandra constituent sini honorable MLA minister sini bagai borokoja hani olikan sing mana nai ni se ada go minister post no lat thiruwe hani bagai sacrifice kai tomu othoso koyekjon political party leader sungno sedawai tini mani kok sao tini ambor kamu sanani musungo সেই জিতেন্দ্র চৌধুরী জিতেন্দ্র চৌধুরী স্যার নরকবাবু जों আপিল খায়ো সিনি রাজাচরণ দেববর্মা স্যার নরকবাবু जों আপিল খায়ো বরং গ্রাম সিনি বিপিন দেববর্মা স্যার নরকবাবু जों আপিল খায়ো ও চবা শুধু মাত্র তীব্রমখানি চবায়া ও চবানি বিসিকতে সারা বিশ হাজার সিনি তীব্র সারক ন রাইট স্ক্রিনানি বাগি চবাসে আপনি বাগৈ যত থানসাংই চবামা খানাই তিনি আই সালো
ang sini former TSF ni president sini sar Olindro Rai nang tini muitumano haisi sengkena kabini history bini itihas ekta taimo jepur borok andolon khaye bini kannani ri pojonto se kising mesi kene sengkenabo hangai tripura rajyoni kotor kotor neta mantri rokbai rang beg over khaijaka taku Olindro neng obai andolon khai tamo manai nini kamung cumung se hamgraya o buskani rang beg no khosawai tlangne nini jibon nini life kaham kereng nai কিন্তু সেই টাইম সিনে Olindro Rai sa songtam khaja rang borok kolgya dofani bagai nakai lang matonai tobo hani olikarni bagai sin coba khainai ngai borok coba khaimani tini hai salo muitumano haisi muitumano tini ni salo 1980 o je jagawa phayo ang mandayo onek dangangai hazar borok ni lang matomani ko tini a pokno sakangkai যে আ টাইমো নুক নাই রক আ টাইমো সাইমানাই রক তিনি নরক নিমকল হাইনো হাই তাইসি ইমাং হাইকে আ যে সিনারি আবা হাইনো হাই নরক নিমকল নুক নাই হাইসি বছর জরতি চবা খাই আন্দোলন খায়ে সিনি দমহারক তিনি সিনো টিটিএডিসি মানখা কিন্তু সেই রাজসি বাগান তিনি সিনতাই সাইনো হাই সানেই তমু বড়রক খাও রান্নারে তিনি ang senari musungoro jotto sini warrior shobdo rangdanang hani odhikar rangdanang hani odhikar rangdanang hani odhikar rangdanang na political rights minister danang na political rights o kokno sara tripurane tiprasarongno khnarna nangnai tai chobao sing nongkhore mai binnai haise Gabang ma borok ni lang ma chamani pore TDADC man ma hai nangkai bus kang ni salong tai sal sini lang ma khorok ni sir ya phare land rights political rights direct funding greater Tripura land no tu unani joral sampai ka tai bisi bala kok salia norok tai go kaham kok sini honorable sini khasupsa MLA ni thali ma norok khanadi jonton khanadi khundu kaye Delhi wo meeting khaipuru borok de sacrifice kaye nizini minister post no ya kare to phani bagi je choba khaine answer khol dia abani bagai blai ke hambai ani ongko kisa samani norok jontono na hai khulumai chobani chiba ya phare bubagrai loktom আগরতলানি বাগবাড়িও রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল তঙ্গো ও কলেজ ত্রিপুরা হাস্তেনি কাইসা কাহামকো কলেজ তাঙ্গै হিংকে ও কলেজো রংসরংনানি লगी কাহাম স্কিল ফ্রংজাগু 2026 ni simi 2027 বিশিনি এডমিশন চেঙ্গै রিজাখা অরো BSc তাই BA ni লगी AI AutoCAD ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার হার্ডওয়্যার স্কিল বস রংনানি সেব রিজাগু তেই ও কলেজো scholarship tei installment by semester fee rina ni bo shep tongo tei girls hostel ni bo shep tongo admission ni bagai tini no chengbai kerengdi chini website ni mo ungkha www.rajarsicollege.in आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। एडमिशंस ओपन 2026-27। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, where passion meets profession।
हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.